أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ज़िक्रिया ने कहा, ए परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का क्यों कर पैदा होगा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है। फरमाया, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। अर्ज़ की, ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से सिर्फ इशारा से बातचीत कर सकोगे और अपने रब को कसरत से याद करो और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहो। और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें खूब पाकीज़ा कर दिया है और तुम्हें सारे जहान की औरतों पर मुंतखब कर लिया है। ए मरियम, अपने परवरदिगार की फरमा बरदारी करना और सजदा करना और रुकू करने वालों के साथ रुकू करना। ये गैब की खबरें हैं जो हम खुफिया तौर पर तुम्हें बताते हैं और तुम इनके पास मौजूद ना थे जब वो अपनी कलमों से इकरा डालते थे कि इनमें कौन मरियम की परवरिश करेगा, और तुम इनके पास ना थे जब वो झगड़ रहे थे। और याद करो जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपनी तरफ से एक ख़ास कलमे की बशारत देता है जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में बड़ी इज़्ज़त वाला होगा और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होगा और वो लोगों से झोले में बड़ी उम्र में बात करेगा और ख़ास बंदों में से होगा। मरियम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा
مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں، جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔